अमेरिका ईरान को $300 बिलियन देगा. A staggering $300 billion in funding for Iran as reparations for war. अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा. We're not doing anything. We're not putting up. और अमेरिका ईरान से सारे सैंक्शंस, सारी पाबंदियां हटा देगा. खिदमत पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा. ये है वो एग्रीमेंट जिस पर ईरान और अमेरिका की डील हुई. Trump signing his deal he's negotiating. इस एग्रीमेंट में 14 पॉइंट्स हैं. लेकिन अजीब बात यह है कि इस पूरे एग्रीमेंट के सिर्फ एक पॉइंट में अमेरिका का फायदा है और बाकी सारे पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ ईरान का फायदा है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे. अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, ज़िंदगी में कामयाबी मिले आप लोगों को. तो आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत एक और नायाब वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए. रिएक्शन वीडियो है जो कि कोहिस्तानी भाई की है. वीडियो वॉच करेंगे, पहले वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो को देखेंगे, फिर उस पे रिएक्शन देंगे. वीडियो के बाद में आप लोग भी साथ दीजिएगा. वीडियो एंड तक जरूर देखना है, आपने जरूर देखना है. हाँ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हाँ लेट्स सी इस एग्रीमेंट में आखिर है क्या. पॉइंट नंबर 1, अमेरिका और ईरान को फौरन हर जगह पर जंग बंद करना होगा. Make it not like war at all. जिसमें ऑफ कोर्स ईरान का ही फायदा है, क्योंकि ये जंग ईरान ने तो शुरू नहीं की थी, अमेरिका ने की थी. Began major combat operations. पॉइंट नंबर 2, अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के इंटरनल मसलों में टांग नहीं We अड़ाएंगे. have our deal done with Iran. ये भी ईरान की ही जीत है, क्योंकि ईरान ने तो कभी अमेरिका को कुछ नहीं किया, We have been under the United States and Israeli aggression for the last couple of days. बल्कि सिर्फ अमेरिका ही पहले दिन से ही ईरान के मसलों में इंटरफेयर कर रहा था Imminent threats from the Iranian regime. और ईरान की अवाम को ईरान के खिलाफ बगावत करने पर उकसा रहा था. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. बल्कि ट्रंप ने खुद ट्वीट भी किया था कि ईरान की अवाम निकलो और अपने लीडर खामेनाई के खिलाफ बगावत करो. Donald Trump has urged protesters to keep taking to the streets. पॉइंट नंबर 3, अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के अंदर डील करनी होगी. There's a 60-day pause on any sort of fighting or military action. That's made very clear in one of the initial points. जो अगेन ईरान के लिए अच्छी बात. Sign a deal on Wednesday, June 18. पॉइंट नंबर 4, अमेरिका ने जो ईरान की नेवी का ब्लॉकेड किया था उसे फौरन खत्म करना होगा. The US blockade in the Strait of Hormuz has officially been lifted. जिससे ऑफ कोर्स ईरान की नेवी और फौज एक बार फिर आजाद हो जाएगी और ईरान के सारे बड़े बड़े पोर्ट्स खुल जाएंगे. पॉइंट नंबर 5, ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को 100% खोल देगा. The U.S. announced today that it's lifting the blockade of the Strait of Hormuz और यहां से हर बहरी जहाज को गुजरने देगा. of the Strait of Hormuz to let ships pass through. इस पॉइंट को ट्रंप अमेरिका में अपनी जीत दिखा रहा है. We reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. लेकिन ये एक बहुत ही स्टूपिड बात है, क्योंकि इस जंग से पहले भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इसी तरह खुली हुई थी और ईरान ने भी मजबूरन सिर्फ इस जंग की वजह से इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद किया था. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. बल्कि ईरान तो खुद चाहता है कि ये जंग जल्द बंद हो ताकि वो ये स्ट्रेट खोलकर यहां से बिजनेस कर सके. मतलब ईरान खुद चाहता है कि ये स्ट्रेट खुल जाए. तो ये पॉइंट भी ईरान की जीत है. पॉइंट नंबर 6, हाँ ये सबसे खतरनाक पॉइंट है. इस पॉइंट में ट्रंप कहता है कि अगर ईरान ने अच्छा बिहेव करना शुरू किया तो जंग के बाद अमेरिका ईरान को दोबारा बिल्ड करने के लिए $300 बिलियन भी दे सकता है. ये बहुत अजीब बात है. अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? Only $300 billion fund. लेकिन अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं. It's only if they're doing things right. Remember that? आज से बहुत साल पहले जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के लिए जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे. Dropped one bomb on Hiroshima. तो फिर इसी जंग के बाद अमेरिका ने ही जापान को दोबारा फंडिंग करके जापान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया था, जिसे मार्शल प्लान कहा जाता है. The United States supplied help in tangible form as well as political and economic guidance. और उसी की वजह से आज जापान जापान है.
تو اگر امریکہ ایران کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے پھر یہ بھی ایران کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 7، یہ پوائنٹ ایران کی زندگی کا سب سے مشکل پوائنٹ ہے کیونکہ یہ ایک پوائنٹ ایران کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ ایران کے پاس دنیا کا 12% آئل ہے اور دنیا کی 16% گیس بھی ایران میں ہی ہے۔ مطلب ایران کے پاس قطر، UAE، کویت جیسی کنٹریز سے بہت زیادہ تیل ہے، لیکن اگر پھر بھی دیکھا جائے تو ایران ایک غریب کنٹری ہے اور یہ باقی ساری کنٹریز دنیا کی سب سے امیر کنٹریز میں سے ہیں۔ ایران کا یہ حال صرف اور صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے اور وہ ہے امریکہ کے سینکشنز، Powerful sanctions will go into full effect. جس کی وجہ سے ایران کے پاس آئل اور گیس سب ہونے کے بعد بھی وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی ٹریڈ نہیں کر سکتا سوائے چائنا اور رشیا کے، کیونکہ وہ امریکہ کی بدماشی نہیں مانتے۔ اگر امریکہ نے ایران سے سینکشنز ہٹا دیے تو بہت آسانی سے ایران بھی سعودی اور قطر کی طرح ایک ایکسٹریملی رچ ملک بن سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، ایٹم بوم۔ اس پورے ایگریمنٹ میں صرف یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے امریکہ کو تھوڑا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرمپ نے یہ جنگ ایٹم بم کے بہانے سے شروع کی تھی اور اب اس ایگریمنٹ میں ایران بھی یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ لیکن یہ بات ایران صرف آج سے نہیں بلکہ پچھلے 23 سال سے کر رہا ہے۔ آج سے 23 سال پہلے جب امریکہ نے یہی ایٹم بم کا جھوٹا بہانہ بنا کر عراق کے صدام حسین پر حملہ کیا تھا، اسی ٹائم ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اپنے آفیشیل خطبے میں اعلان کیا تھا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا کیونکہ ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ خامنائی کا یہ فتویٰ دنیا میں اتنا پھیلا تھا کہ ایون باراک اوباما نے اس فتوے کا اپنی UN کی سپیچ میں بھی ذکر کیا تھا۔ مطلب ایران پچھلے 23 سال سے یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، تو امریکہ نے ایران کے ساتھ اسی بات پر ڈیل کی ہے جو بات ایران پچھلے 20 سال سے کر رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، جب تک امریکہ اور ایران نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ڈیل نہیں کرتے تب تک ایران اپنے نیوکلیئر پلانٹس کو اسی طرح رکھے گا جس طرح اب ہے۔ بائی دا وے، ایران کے نیوکلیئر پلانٹس اس وقت بالکل ایک مڈل سچویشن میں۔ فار ایگزامپل، یہ ایک نیوکلیئر پلانٹ ہے۔ ہر نیوکلیئر پلانٹ کے اندر یہ مشین ضرور ہوتی ہے، سینٹریفیوج، جو بالکل ایک واشنگ مشین کی طرح تیزی سے گھومتی رہتی ہے، لیکن اس میں کپڑوں کی جگہ یورینیم ہوتا ہے اور اسی مشین کے اندر نیوکلیئر ری ایکشنز ہوتے ہیں۔ اگر اس مشین میں یورینیم کو 5% تک رکھا جائے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اس سے صرف بجلی بنتی ہے، لیکن اگر یہ مشین گھومتا رہے اور اس میں یورینیم کی پیورٹی کو 90% تک لے جایا جائے تو اس سے بنتا ہے ایٹم بوم۔ ایران کے نیوکلیئر پلانٹس میں اس وقت یورینیم 60% پر رکھا ہے، مطلب ایٹم بم کے بہت ہی قریب۔ لیکن ایسا صرف ایران امریکہ اور اسرائیل کو ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، اور یا کیا پتا ایک دن ایران ایٹم بم بنا بھی دے۔ پوائنٹ نمبر 10، امریکہ ایران پر کوئی بھی نئے سینکشنز نہیں لگائے گا، جو اگین ایران کی جیت ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، امریکہ ایران کے ان سارے پیسوں کو ریلیز کر دے گا جو امریکہ نے ایران پر پابندیوں کی وجہ سے بلاک کر دیے تھے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اس وقت $100 بلین سے بھی زیادہ پیسہ امریکہ نے بند کیا ہوا ہے، مطلب ایران کو $100 بلین واپس مل سکتے ہیں، جو اگین ایران کی ہی جیت ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، امریکہ اور ایران کچھ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے جو اس ڈیل پر سائن کریں گے، ناٹ امپورٹنٹ۔ پوائنٹ نمبر 13، دونوں سائڈز آپس میں بڑی نیگوشیشنز کے لیے تیزی سے آگے بڑھیں گے، اگین ناٹ امپورٹنٹ۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ UN سے سائن کی جائے گی۔ مطلب ان 14 پوائنٹس میں کوئی بھی یہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ اس ایگریمنٹ میں صرف ایک ہی پوائنٹ امریکہ کی فیور میں اور باقی 13 پوائنٹس ایران کی فیور میں۔
लेकिन ये एग्रीमेंट होना अब भी इतना आसान नहीं, Doesn't get done in 60 क्योंकि जितना हम सब इस एग्रीमेंट की वजह से ईरान के लिए खुश, I think the president's peace plan in Iran is already bearing real fruits for the American people. उतना ही एक आदमी इस वक्त दुनिया में चीख चीख कर रो रहा है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। और बिल्कुल पहले की तरह वो अब दोबारा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये एग्रीमेंट भी टूट जाए और अमेरिका और ईरान की दोबारा जंग शुरू हो। यहां पर एक चीज नोट करना लाजमी है, जब पूरी दुनिया ईरान की तरफ देख रही थी, नेतन्याहू ने छुपकर अपनी फौज को लबनान पर हमला करने का हुक्म दिया। पहले तो यह हमला जहाजों और ड्रोन से हो रहा था, लेकिन फिर इजराइल की फौज लबनान के बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर घुस गई और वहां हजारों लोगों को शहीद करके इजराइल ने लबनान से यह सारा इलाका छीन लिया। मतलब अमेरिका और ईरान की जंग में इजराइल लबनान को फतह कर रहा है और अभी इस वक्त भी इजराइल की फौज लबनान के अंदर बैठी हुई है। मतलब इजराइल का साइज और भी बढ़ चुका है। तो अब जब अमेरिका और ईरान फाइनली ये जंग खत्म करना चाहते हैं, इजराइल इस जंग को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बल्कि इजराइल आज भी हर कुछ घंटों बाद लबनान पर बार बार हमले कर रहा है। क्या हो, फिर हमला कर दिया। बल्कि अब इजराइल इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि इजराइल के पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स खुल खुलकर अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ बातें कर रहे हैं और इजराइल को चुप करने के लिए अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इजराइल को ही धमकियां दे रहा है। Netanyahu is fuming. आज से 3 महीने पहले ये जंग तब शुरू हुई थी जब सुपर पावर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अकेले ईरान पर हमला किया था। लेकिन आज ये जंग खत्म ऐसे हो रही है कि अमेरिका और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं और वो अकेला ईरान ये जंग जीत रहा है। लेकिन इस जंग से एक चीज हम सबको सीखनी चाहिए कि सिर्फ कतर और पाकिस्तान के अलावा इस पूरी जंग में ईरान की किसी भी मुसलमान मुल्क ने थोड़ी सी भी मदद नहीं की। Islamabad attaches. और मदद तो क्या, कुछ मुसलमान कंट्रीज ईरान के ही खिलाफ खड़े He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been. और कुछ फेमस मुसलमानों ने तो ईरान के खिलाफ ट्वीट्स और गाने भी रिलीज किए। लेकिन फनी बात यह है कि इन ट्वीट्स और गानों के कमेंट्स हमेशा बंद रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ ही खड़े हैं। सब्सक्राइब। जी, तो वीडियो देख लिया आपने, कैसी वीडियो लगी आपको? ईमानदारी से बताएं कैसी वीडियो लगी आपको। जो भी आपकी ईमानदारी है वो आपने इधर शो करनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट्स करें, उसमें सब्सक्राइब करें, लाल सा बटन है सब्सक्राइब का, ठीक है, और पब्लिक तक शेयर करें, ठीक है। बहुत प्यारी वीडियो है, बहुत प्यारी, मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगी है। आपको कैसी लगी है आप अपनी राय बताएं। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हश्र में खुद से किया दो तो किधर जाएंगे। हश्र में खुद से किया दो तो किधर जाएंगे। हश्र में खुद से किया दो तो किधर जाएंगे। हश्र में खुद से किया दो तो किधर जाएंगे। आपने गर ना संभाला तो बिखर जाएंगे।
बिखर जाएंगे।